Ducati je rešio da uđe u svet motokrosa i da svoje bogato trkačko iskustvo prenese na off-road teren. Danas se nalazimo u ambasadi Italije u Beogradu na zvaničnoj prezentaciji gde smo 450 MX modela, prvog Ducatijevog u istoriji motocross modela, koji je napravljen sa njihovim čuvenim Desmodronic sistemom, tako da idemo da vam prikažemo kako izgleda čitava atmosfera ovde i da vam malo prenesem utiske i šta kažu iz Ducatija vezano za ovaj model. Možemo krenemo kamericu, top. Kao što vidite, ulaz, zvanice, svi su tu. I vam ulaz u ambasadu gde te čeka Ducati Diavel. Fantazija. Koliko je moćan i koliko je moćna ova scena. Prelepo. Na ulazu u samu ambasadu. I sad, ovde, kako ulazim gore, tu su naravno Ducati branding, zastav italijanska Evropska unija. I ja mislim da je ovde neki ambasador, premijer, šta god. Ali highlight večeri gde će biti samo prezentacije motora će da se održi u ovoj prostoriji levo. Kao što vidite, svi su gospetski odeveni, ali ova prostorija je zanimljivija zato što tu je, da kažemo, cijela ta Ducati istorija, tako da i što je zanimljivo, stavili su naravno i na srpskom i na italijanskom. Cijela hronologija Ducatija sa svim, da kažem, bitnim nekim događajima, patentima i sve mu je ovde prikazana, tako da neću sad to da vam čitam detaljno, ali radit ćemo možda neki klip na tu temu gde ćemo sve da prenesemo u vidu neke možda priče za Ducati. Tako da, to je cool. Kultni motocikli italijanskog stila. Tamo ima priča za 996, to mi je isto, za malo sam pao na tepih, dobro, preživeo sam. Kamerman da snima kamermana malo. Evo ga. Tamburini i Ducati meets the excellence. A sad prvi put motocross mašina sa Desmodronic sistemom za ventile. Ja bi mogao ovu jaknu negde da skinem. Samo da li vidim, mogu da ja dokrenem kameru, mogu. Toplo mi je, brate, ovu jaknicu, tako da sad ću da ih pitam negde da li bi mogo ja ovu jaknicu da skinem negde da se malo raskomoti. I ovde gužvica malo. Ovdje su ultra ljubazni, sve je pet. Da vam prikažemo glavnu prostoriju gde se krije prekriveni MX koji će uskoro bude predstavljen, tako da snimit ćemo poslije ga bude predstavljen taj model za sve, da kažem, ljubitelje motocross. Ono što je cool, imamo akustiku uživo, klavir, gitara. Prelepo. I ispred se izlazi u baštu, tamo levo su parkirani neki Ducati modeli, Ducati branding. Evo ga sneak peek, vidi se točak, niste evo lepo prekrili. Šalim se. Čisto vidite koliko je ovde lepo. Još jednom da izrazim zahvalnost svima ono što pratite kanal i hvala Burnout timu i Ducati Srbija na pozivu da budem deo ovog događaja. Snimit ću vam posle malo motor kad bude prezentacija i probat ću ako bude neko raspoložen iz Ducatije da ispriča malo zašto je 450 MX bolje u konkurenciji, a ono što sam ja uspio da saznam je da oni sa prvim modelom ulaze odmah u takmičenje, što je jako cool. Tako da, idemo dalje. Samo da vam snimim šta je napolju, znači iza ove lepe ambasade ovde u Birčaninovoj, ambasadi Italije, to je naravno deo za pušače, da izađu da zapale cigare, pauze itd. I naravno izloženi Ducati trenutni modeli, što mi je super da ih vidim. Bio sam baš u fazonu da li će da izlože i celu gamu koju imaju u ponudi. Koliko lepo izgleda ova multistrada. I V2 i V4. Nest. Ova V2 mi je top. Čini mi se ovo je fantastično. I za grad, i za svaki dan. I prelepo. Ja bi ovdje bukvalno sedeo ovako i gledao ovaj motor celu noć. Ali moram se vratiti doma na prezentaciju.
i tamo je naravno izložen Panigale novi, no vratit ćemo se unutra, mislim da kreće uskoro prezentacija, ali samo da snimim ove dve zverine ovde koje su na ulazu sa druge strane. Panigale V20, ovo je Pocket Rocket, mada njega ste već vidjeli više puta, i Panigale V4, bili smo na prezentaciji, ako ste gledali taj klip, to je bilo u Beton hali. Pazi ovako oba, kako izgledaju dobro. Kad ih gledaš, strašno. Na V2 staviš krila i bukvalno identičan kao V4. Jeste sitniji. Baš me zanima, voleo bi da provozam ovaj V2, da li mi je mali za mene, brate. Pošto V4 je mnogo skup. Mada i ovaj skup, nemam pojma. No, idemo se, vratimo mi unutra, da vidimo šta kažu za 450 MX. Koliko ja znam, jedan od najlakših sad u kategoriji, ulaze sad u taj šampionat, posle ću malo ispričati ja poređenje brojke i konkurenciju, to je ono što mogu ja da ispričam šta sam primijetio, i ako bude neko raspoložen od zaposlenih u Ducatiju, da mu postavim par pitanja vezano za motor, to bi bilo to. Za predstavljanje 450 MX-a, to ćemo vidimo kako i šta izgleda sve. Ali ovdje, koliko lijepo, brate. Ovi ambasadori kad žive, bre. Pazi tamo, ambasador, ne znam, vozi Ducati. Nadam se da vozi ambasador Italije Ducati. Šta mislite vi? On the Italian Day of Sport, an occasion that brings together our shared passion for Italian excellence in sport, design and engineering. Here at the Embassy, we are proud enthusiasts about Italian motorcycling. And today, few names embody the Italian excellence and passion for sports and excellence like Ducati. Therefore, we are delighted to host this event with our long-standing friends at Ducati to unveil with you the new Desmo 450 MX. Before we begin this exciting event, allow me to introduce the distinguished speakers of tonight. Please welcome Gerardo Morico, Export Area Manager at Ducati, Eduardo Carrai, Product Manager at Ducati, and Jelena Janicievich, General Manager at Ducati Center. Let's check if it's also beautiful together. Snimit ćemo posle, mi to izbliza. Mora da se sedne, ti moraš da sedneš da vidiš, je li to? Ti si relevantna osoba. Now for a technical, So can select the character of the bike. If one want more aggressive bike with an aggressive engine, or also a smoother engine for muddy or rainy situation, one can just select it with a switch button on the handlebar. But probably the most distinctive feature. The most distinctive feature of our bike that we brought directly from MotoGP and Superbike is the traction control. On this bike, we have the first proper traction control on a dirt bike. That is a real closed-loop traction control, because usually in dirt bikes, since the bikes don't have any sensor to measure the velocity of the wheels, they don't have usually proper traction control. On this bike, we introduced inertial platform, and thanks to inertial measurement, we managed to measure exactly the spinning of the rear wheel and give to the user performance traction control that is helpful and doesn't give negative results.
E pa, upoznajte ovdje najpoznatijeg dečka koji deli bombone na Instagram. Pre svega. A pored toga, i ja solidno vozim motocross dobro. Pa da kažem, obzirom da sam bivši šampion, solidno je. Kad si bio šampion, brate? 2015. No dobro, a ne, što ne voziš više? Ne vozim zato što mnogo mi treba Mnogo vremena para. Ne mnogo para, nego mnogo mi vremena treba, mnogo mi vremena treba dok delim bombone, to nema vremena, znaš, ali treba mi mnogo vremena da bi Ljudi, se opet... evo, što nemamo motocross šampione? Da ti kažem, mnogo se bombona deli. Kako ti je, brate, na događaju? Pa ja, prijatno, i sviđa mi se motor ovako na prvu, sad, na drugu ćemo da vidimo kad izbaci cenu. Da, cena je. Mene najviše cena zanima i nastavno zanima, to ću posle, ako bude raspoložen ovaj product manager, da ga pitam, brate, zašto na jednom cilindrašu desmodronik val sistem? Mislim, objasnili su ono za obrtaje, ali koliko što bude dugotrajno, pouzdano, razumiješ? Ne znam da li će, što kažeš ti, da li će da bude to pouzdano i... Za jednu cilindraš, razumije, možda zove super sport, oni su to prebacili odatle, ali... Najbolje je njega da pitaš, mislim da će ti da pravi odgovor, a... Ne, onako pričam. Da. To mi je bilo zanimljivo, pošto je jedini motor u klasi sa takvim sistemom. Sa takvim sistemom, da. I mene samo interesuje da li može i petom brzinom na zadnji točak. Hvala ti, brate, na upadanju u klip i na kratkom snimku, tako da... Hvala tebi, pa vidjet ćemo ga valjda. Mislim da će Stavro da bude relevantan test vozač. Njega pita. To. Da. Ćao, Aleksa, brate. Se upoznamo i ovako, drago mi je da se tu upoznao, brate, pre svega, i žao mi je što nisam bio upućen u tvoj uspeh, brate, koji praviš ti od koje godine? Kad si počeo voziš motocross? Počeo sam da vozim sa 5 godina. Sa 5 godina? Sa 5 godina. Prvu trku sam bio treći. I vozio si nacionalni i svetski šampionat? Svetski, vozio sam finale Evrope, u Italiji na... 7 puta šampion? 7 puta. Nećemo previše, pošto smo na Ducati premijeri, ali pravit ćemo odvojenu emisiju sa ovim talentom koji... Nažalost, po mojom mišljenju, evo, ja nisam bio bavim se motorima, ne baš motocrossom, ali nisam bio upućen u to, tako da drago mi je da se tu upoznao. Reci mi šta voziš i kako ti se čini ovaj novi Ducati? Vozim Yamahu u barelu, a ovaj novi Ducati obećava. Ali ti si kategorija ispod, nije 450? Da, ja sam MX2 250. Ovo ti je, ako budeš planirao sljedeći level, da potencijalno to. Šta ti je plan, šta voziš ove godine, jel voziš dalje, jel nastavljaš takmičenje? Pa imao sam mali peh na sredini sezone. I sad smo popravili motor, ostala je još jedna trka u Požarevcu i tu ćemo vidjeti kako će se... Jel te to koštalo šampionat? Jeste. Izgubio sam titulu, izgubio sam sve. Zbog motora? Zbog motora, ali to je sve deo sporta. A dobro, to je baš to, deo sporta, možeš se nerviraš, kako se zove, drago mi je što se tu upoznao i hvala ti, brate, samo sam teo da prokomentarišemo malo i događaj i sve. Pa ljudi, da ne obalimo motor pre svega. Danas je predstavljen Ducati 450 Desmo MX, prvi Ducatijev motocross motor. Sad hoću malo da ispričam o njemu, šta sam naučio, šta sam zapamtio i zašto je ovaj motor drugačiji od ostalih motocross motora. Pre svega, prvi njihov, kao što sam rekao, istorijski motor za motocross i u prvoj sezoni su krenuli već da osvajaju kako se zove, titulu u italijanskom šampionatu, a sad se takmiče u svetskom, tako da je zanimljivo. Što se tiče snage, 450 kubika, 63-64 konjske snage, što ga čini jednim od najjačih u kategoriji, ali se vrti do 12.000 obrtaja, zahvaljujući tim desmodronik ventilima koje imam. Napred je Brembo, gume su Pirelli, Galfer, to su standardni Ducatijevi partneri sa kojim su oni napravili ovaj motor i rekli su da su od 2021. razrađivali ovaj motor i razvijali ga. Evo, završavamo brzo. Samo još par stvari da kažem. Tako da,
Što se tiče konkurencije, ima tu 4-5 modela, ali ja sam pričao sa ljudima koji voze motocross i svi su bili dosta uzbuđeni oko ovog modela i jedno glavno pitanje koje se postavlja na kraju je bila cena. Koja je cena, vidjet ćemo koja je cena, neko pretpostavlja 8-9-10 hiljada, tako da čekamo zvaničnu cenu da dobijemo pa da vidimo. I bit će, ja mislim, registrovano demo vozilo, moći će da se proba. Da završimo klip, hvala punošnom Ducati Srbije na pozivu da prisustujemo ovom događaju, bilo je stvarno lepo. Moram da pohvalim, organizacija je bila fenomenalna, sve je organizovano 10 do 10, nisu imali nikakvih ni tehničkih problema i dosta ljudi koji voze motore, koji voze motocross motore smo upoznali, čak sam upoznao neke šampione iz motocrossa kod nas, dogovorili smo se možda da snimamo neke emisije s njima da vas upoznam malo i sa tim pričama, a vi ste imali priliku da gledate prezentaciju novog Ducatija gde smo 450 MX modela, prvi motocross motor iz Borgo Panigaleja. To je bilo to, odo nazad kući da pratim Srke i MotoGP najavu za Motegi koja kreće za nekih pola sata i srećan sam što sam i njega video ovdje. Tako da, vidimo se u narednom klipu. Ćao!